अस्सलाम वालेकुम। अगर आपकी ज़िंदगी के ख्वाब पूरे नहीं हुए और मुस्तकबिल के लिए आप बड़े परेशान हैं और आप ये चाहते हैं कि आप अपने आप को और अपने मुल्क के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये सारे सवाल हैं। ये मेरे भी सवाल थे 20 साल पहले कि अपने आप को मैं कहाँ से निकलूंगा। अभी मैं, अगर आप मुझे नहीं जानते तो मेरा नाम मोहम्मद सिद्दीक है, फ्रॉम Atlanta, Georgia. I am the founder of Pakistani Social Entrepreneurship Academy, a project of Al Sharif Foundation. We are on a mission to train 1 million entrepreneurs in Pakistan. 10 लाख बच्चों को हम ट्रेन करना चाहते हैं कि वो एंटरप्रेन्योर कैसे बन सकें। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर हसन सोहेब मुराद। ही इज द डायरेक्टर ऑफ UMT यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी बेस्ड इन लाहौर। और डॉक्टर हसन साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस मौके पर बातचीत करने की आपने का मौका दिया है। डॉक्टर साहब, मैं सबसे पहले ये सवाल अक्सर करता हूँ, आप कहाँ पे थे, क्या हुआ, किसने आपको इंस्पायर किया, आपके साथ कौन था जिसकी वजह से आप माशाल्लाह इतनी एंटरप्रेन्योरशिप की जो सीढ़ी के ऊपर के बुलंदी पे गए हैं आप? मैं एक आम इंसान हूँ और आम इंसान ही की तरह मेरी सारी जिंदगी है। मैं कोई बहुत एक्सेप्शनल आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट भी नहीं रहा और कभी कोई ऐसे मैंने कोई बड़े बड़े कोई प्राइजेस भी नहीं विन किए। लेकिन ये है कि एक बात थी कि मैं थोड़ा सा पढ़ता ज्यादा था दूसरों के मुकाबले में, और दूसरी बात ये कि मेरी पढ़ाई जो थी वो सिर्फ किसी एक अपने मज़ामीन के तक महदूद नहीं थी, बल्कि तारीख और दुनिया में जो कुछ हो रहा है और अपना दीन और अपना मुल्क, हर चीज के बारे में मैं मालूमात लेता था, पढ़ता था। तो उस चीज से मुझे एक इंस्पिरेशन होती थी। उनके स्कूल सिस्टम तो एक रेजिमेंटेड सिस्टम है, कॉलेज सिस्टम है, यूनिवर्सिटी सिस्टम है, तो उसमें तो एक फिक्स प्रोफार्मा है, उसके तहत आपको अपनी कारकर्दगी दिखानी होती है। तो वो कोई मेरे लिए इतनी फिट नहीं थी। लेकिन ये कि जब मैं फिर अमेरिका गया तो अमेरिका में मुझे मौका मिला पढ़ने का, तो मैं वहां पर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की तालीम हासिल की। इससे पहले मैंने NID यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री ली, और मेरी प्रीवियस एजुकेशन जो स्कूलिंग है वो सारी इंजीनियरिंग, प्री इंजीनियरिंग में है। जब मैंने अमेरिका में MBA किया तो मुझे अंदाजा हुआ कि इट इज इजी टू डू बिजनेस। It requires acumen to understand the risk and return relationship, and it requires certain executive talent so that what you plan, what you envision, and what you set for yourself, you are able to put that on ground. And it is a challenging and exciting and interesting way to live. तो MBA की एजुकेशन में I got really very much aware of what it takes, what it needs to be done. And I came back to my country highly motivated, and I took up a job to begin with in a very good company known as Dawood Hercules Company, a leading multinational. It's a joint venture between Hercules Chemicals USA and Dawood Group Pakistan. मैं बहुत ही खुशकिस्मत था कि मेरी जो ड्यूटी लगी इत्तेफाक से वो दाऊद ग्रुप के जो चेयरमैन है इस वक्त हुसैन दाऊद साहब, उन्हीं के साथ मेरी ड्यूटी लगी। और मैंने 2.5 साल आई वर्क वेरी क्लोजली विद हिम इन हिज कॉर्पोरेट ऑफिस। सो आई वाज एबल टू हैव द होल पाकिस्तानी बिजनेस एंड इंडस्ट्री scanned before me. I understood very easily and very early on in my career that how Pakistani industry perform and what are the good sectors where there's demand, and how different kinds of problems are solved and challenges are taken, because I was sitting at the top of a top Pakistani group. So there actually I thought of at that point maybe not that I should go for a business as such, but I thought I should go for setting up my own training institution. इसलिए कि मैंने ये देखा, जब मैं लोगों के साथ काम कर रहा था तो जो लोग मेरे साथ ऑर्गेनाइजेशन में थे वो पाकिस्तान से एजुकेटेड थे, और तो मैं देखता था कि जो मुझे मालूम है वो इनको पता है मालूम नहीं है, और इनका काम करने का तरीका बहुत ही यानी ये कि जिसे कहना चाहिए आउटडेटेड है। इनके असम्पशंस, इनके अंडरस्टैंडिंग, इनके प्रोसीजर्स ये ठीक नहीं है। तो जो मैं अमेरिका में देख के आया था उससे ये काफी पीछे हैं, हालांकि वो पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन कही जाती थी। तो मैंने इस वक्त खुद अपने चेयरमैन से बात की, मैंने कहा कि आई वांट टू सेट अप ए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन। तो ही आल्सो अग्रीड अपॉन इट एंड वी टुगेदर डेवलप्ड ए फीजिबिलिटी, और उस फीजिबिलिटी को मैंने फिर आगे बढ़ाया। तो लेकिन और मेरा ख्याल था कि दाऊद ग्रुप के तहत ही ये काम हो जाएगा।
لیکن داؤد گروپ کا اس وقت گلف وار آ گئی, خلیج وار, گلف وار 1 تھی وہ, اور تو تھوڑی سی انسرٹینٹیز کافی بڑھ گئی. تو اس میں انہوں نے سوچا کہ اس وقت ایز اے گروپ ڈیسیجن کیا کہ کوئی نیا وینچر ابھی شروع نہ کیا جائے, پتہ نہیں کیا حالات ہیں دنیا کے, کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. تو اس صورت میں ایک ایسی سچویشن تھی کہ جب افغانستان میں اگرچہ کہ جنگ تو ختم ہو گئی تھی, لیکن یورپین اور امریکنز کا انٹرسٹ اس ریجن سے بھی کافی کم ہو گیا تھا, اور تھوڑا سا ایک اس کا ان کی بلکہ ایک ہاسٹیلٹی تھی جو اس وقت محسوس ہو رہی تھی بزنس کو بھی. تو انٹرنیشنلی پاکستان تھوڑا آئسولیٹ ہو رہا تھا. اس وجہ سے پھر یہ ہوا کہ انہوں نے کہا ابھی ہم نہیں کر رہے, تو میں نے کہا کہ آپ نہیں کر رہے ہیں تو لیکن یہ کہ while preparing the feasibility I have set my heart into it and I want to do it maybe. تو انہوں نے پھر مجھے میری حوصلہ افزائی کی, انہوں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ تم کرو. تو I started a training institution and my sole purpose was to develop human capital in Pakistan. So it took off very well. اور میں نے چھوٹے چھوٹے کورسز, شارٹ کورسز شروع کیے, اور پہلے میں کارپوریٹ سیکٹر کے لیے میں کورسز لے کر آیا, لیکن میں ایک صاحب سے ملا جو کہ ممبر پاور بھی تھے عوابدہ میں, ان سے میری بات ہوئی, ان کے سامنے میں اپنا بروشور لے گیا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ ینگ مین I will give you an advice which is worth millions. I'm giving it to you free. میں نے کہا کہ آپ بتائیں کیا مشورہ ہے. پر کہنے لگے instead of going for a corporate sector where you will be begging for enrollments and their favors and you don't have much chance because you are new, you are fresh, you are not as adequately and appropriately equipped as maybe some of the leading training outfits that country had at that moment. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نا جو ینگ مارکیٹ ہے, یوتھ کی ہے, جو ان امپلائڈ ہیں, ریسنٹلی ایجوکیٹڈ ہیں اور ریسنٹلی امپلائڈ ہیں, فریش امپلائڈ, آپ ان کو طرف جائیں اور ان کو آپ موٹیویٹ کریں اور ان کی نیڈس اسیس کریں اور ان کے لیے کورسز آفر کریں. تو میں نے پھر ایگزیکٹلی وہی کام کیا, اور مجھے وہ ایڈوائس ان کی بہت ساؤنڈ لگی, اور میں نے اس کے مطابق کام کیا. اور پھر جب میں نے اخبار میں ایڈز دیے تو I started looking at that enrollments were pouring in and our courses were hitting success, and we changed around our strategy. اور جو بروشر لے کے ہم شروع ہوئے تھے, جو ایکچولی ہم نے 1 سال بعد جو ہم کر رہے تھے بڑا مختلف تھا. تو اس طرح سے پھر ہم کام کرتے گئے. لیکن پھر جب ہمارے اپنے لوگ جو ہم سے پڑھ رہے تھے, they came to me and they said that why don't you offer MBA, اس لیے کہ آپ اگر کریں. میں نے کہا MBA is a big task and I don't have the finances and don't have the faculty and the campus to offer it. تو انہوں نے کہا اس کو forget about all of that, اور we think that you can do it and we are ready to enroll. تو میں نے کہا do you have a batch complete? تو انہوں نے کہا yes, we will give you complete batch of about 35 students. تو اسٹوڈنٹس میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ یہ پروڈکٹ لانچ کریں. تو جب وہ سکسیس تھی, ان کو نظر تھا کہ ہم اچھا کام کریں گے, تو اس وقت پھر میں نے یہ پروڈکٹ MBA میں آ گیا, اور پھر گریجولی ہم نے امرت یونیورسٹی سے افیلیشن مل گئی, اور آن ورڈس پھر ہم آگے بڑھتے چلے گئے. ہمارا اپنا چارٹر بھی ہو گیا 2004 میں. taking a very humble start. Today by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala we are about 10,000 students. We are about 375 full-time faculty. We are about 120 PhDs. We have more than a dozen schools and institutes, and we have collaborations all over the world and about 14,000 alumni. تو کیمپس سیالکوٹ میں بھی ہے. اس کے بعد ہم نے اور انٹرپرینیورلی تھوڑا سا اپنے وینچر کو اور آگے بڑھایا, اور ہم نے اسکول سسٹم شروع کیا ہے. We have about 200 schools, 50 colleges. So we have set out ourselves now as a composite educational enterprise offering education right from school class 1 to PhD and under variety of institutions. اب ہم اس پہ اور ویرائٹی لا رہے ہیں. گرامر اسکول کی چین اب ہم شروع کر رہے ہیں. ہم ارلی چائلڈہڈ کی طرف بھی جا رہے ہیں. ہم دوسرے اور جو اس میں ایریاز ہیں اس میں جا رہے ہیں. ہم نے دبئی میں ایک IKL انسٹیٹیوٹ آف نالج اینڈ لیڈرشپ بنا لیا ہے DKV میں. تو ہوپ فلی دے وڈ آلسو بی اسٹارٹنگ آفرنگ کورسز. تو انٹرنیشنل بھی ہو رہے ہیں کلاس. So this is how it all happened and grew up. It's a very it's a story of teamwork. I had good friends. I had good colleagues who became good brothers and friends. We had the good support of them as well.
مختلف یونیورسٹیز بنائی جاتی ہیں تو یہ کہا جاتا ہے، ان کے پیچھے ایک سٹوری ہوتی ہے کہ فلاں انڈسٹریلسٹ تھا، اس نے کہا کہ جی میں $10 بلین دے رہا ہوں، فلاں ڈونر تھا، اس نے کہا کہ جی میں یہ کر رہا ہوں، اور فلاں ایک فلینتھراپسٹ تھا اور اس کا دل گرم ہو گیا تو اس نے کہا کہ یہ میں بنا دیتا ہوں، اور اس کے بعد وہ چیز شروع ہو جاتی ہے یا گورنمنٹ نے کر دیا. تو ہمارے پاس انفارچونیٹلی ایسی کوئی سٹوری نہیں ہے کہ فلانا بزنس مین نے یا فلانا ڈونر نے یا فلاں لوگوں نے ہمیں پیسے دے دیے تو یہ کالج بن گیا، یونیورسٹی بن گئی، یہ اسپتال بن گیا. ہماری سٹوری جو ہے وہ ذرا اس لحاظ سے بالکل ایک مختلف ہے. یہ میرے خیال میں ہم نے کوشش کی، ہماری کوشش کو لوگوں نے مقبولیت دی، قبول کیا، ہمارے رب نے چاہا کہ ایسا ہو جائے تو یہ کام ہو گیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھا، آپ نے بڑا انسپائرنگ سٹوری ہے یہ. اس کا مطلب یہ لیسن یہ ہے کہ اگر آپ کی نیت صاف ہو اور آپ محنت کرنا چاہیں تو اچھے لوگ آپ کے ساتھ آنا شروع ہو جاتے ہیں اور ٹیم بن جاتی ہے، اور وہ ٹیم کو ساتھ آپ ٹرسٹ اگر اسٹیبلش کریں اور اس کے بعد اس کو مینٹین کریں تو چیز اللہ تعالیٰ آپ کی جو غائبانہ امداد جو ہم ایز اے مسلمان ہم کرتے ہیں تو اسے چیز چلتی رہتی ہے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. ہمارے پر بہت مشکل حالات بھی آئے، بہت مشکل وقت بھی آئے، لیکن ہم نے 2 چیزیں سوچی ہوئی تھیں. ایک تو یہ کہ ہمیں رکنا نہیں اور پیچھے نہیں جانا، اور دوسرا یہ کہ ہنستے مسکراتے ہی رہنا ہے چاہے جو بھی ہو، اور تیسرا یہ ہے کہ دعا کرتے رہنا ہے، انشاءاللہ حالات بہتر ہو جائیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو ڈاکٹر صاحب اب آپ کا یہاں سے آگے اگلے 5 سال کا 10 سال کا کیا پلان ہے؟ مطلب کس طرف آپ جا رہے ہیں ابھی یہاں سے؟ ہم یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں ایک یونیورسٹی کھولنا چاہتے ہیں. فرض کریں مطلب یہ کہ پلان تو اس طرح کے بھی ہیں کہ ظاہر ہے کہ اب ہم سوچتے ہیں کہ ٹاپ آف دا ورلڈ کام کریں. تو ٹاپ آف دا ورلڈ کام کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہمارے پاس ایک کیپیبلٹی ہے، ایک ہمارے پاس ایک ایکسپیرینس ہے، ایک اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ایک کانفیڈنس ہے اور ایک آئیڈینٹی ہے. تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ اب ہم کسی انٹرنیشنل اسپاٹس پر جائیں، فرض کریں کہ یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے، چائنا ہے، یا یہ کہ دبئی میں بھی ہم آلریڈی پہنچ چکے ہیں، انقرہ میں بھی ہم نے اپنا آفس بنایا ہے. تو ہم اب سوچتے ہیں کہ ہم ان دوسرے اسپاٹس پر جائیں اور اس کو ایک گلوبلائز کریں. لیکن گلوبلائز کرنے میں یہ ہے کہ بیسکلی کہ ہمیں اسٹریٹجک پارٹنرشپ کرنی ہے لوگوں کے ساتھ. جو میرا جو اب گروتھ کا ماڈل ہے فیوچر میں وہ یہی ہے کہ اسٹریٹجک پارٹنرشپس کی جائیں، اور اسٹریٹجک پارٹنرشپ کر کے اپنے آپ کو ہمیں ایک گلوبل فیس دیں. میں چاہتا ہوں کہ پاکستانی اسٹوڈنٹس کو میں چاہتا ہوں کہ وہ باہر بھی جائیں، ان کا باہر جانا مفید ہے ان کے لیے، وہ بہت کچھ سیکھتے ہیں اس سے. لیکن یہ کہ پاکستان میں ابھی ہائر ایجوکیشن بہت پیچھے ہے. پاکستان میں بھی میں چاہتا ہوں کہ ہم 3-4 ٹائمز ڈبل ہو سکتے ہیں، 3-4 ٹائمز ہم اس کو بڑھا سکتے ہیں. پاکستان میں اس وقت جو ہائر ایجوکیشن میں انرولمنٹ ہے ٹوٹل وہ تقریباً 1 ملین اسٹوڈنٹس کی ہے. انڈیا میں 20 ملین لوگ ہائر ایجوکیشن میں ہیں. 20 times more Indians are getting bachelors and masters in all subjects than Pakistanis. ٹھیک ہے نا؟ تو this ratio in Pakistan has to increase at least 5 times just to be able to have the same proportion as that of our population. ٹھیک ہے نا؟ اگر پاپولیشن کے حساب سے بھی انڈیا سے اپنا پروپورشن ہمیں سیم رکھنا ہے تو we have to grow by 5 times. We have to grow 5 times. اور میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل سوسائٹی کو بھی یہ بات سمجھنا چاہیے کہ in order to have better future for Pakistan or to make Pakistan a hub of peace and to gainfully utilize the potential of youth, اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان میں ایجوکیشن پڑھائی جائے. تو میں کہتا ہوں کہ امریکن، یورپین، ان سب کو بھی چاہیے کہ پاکستان میں ایجوکیشن پہ توجہ دیں. انشاءاللہ ایجوکیشن آئے گی، ایوری تھنگ ایلس ول بی سالوڈ. ڈیفینیٹلی ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب جیسے آپ کو پتا ہے کہ یہ ریکمنڈیشن کی ایج میں ہم رہتے ہیں جس میں ہر کوئی چیز ہے وہ دوسروں کو ریکمینڈ کرتا ہے. So you are recommended for this interview by Amir Al-Azim, our mutual common friend. We both have a very high respect for him. So Amir Al-Azim صاحب بہت شکریہ آپ کا ریکمینڈ کرنے کا. اسی ریکمنڈیشن کی بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. آپ جو پاکستانی یوتھ ہے جو موسٹلی جو مجھے نظر آیا جب میں پاکستان میں جاتا ہوں، میں بہت لوگوں سے ملتا ہوں، اسٹوڈنٹس اسپیشلی ڈفرنٹ یونیورسٹی میں انکلوڈنگ آف کورس UMT، اس میں مجھے جو ڈائریکشن کا جو فوکس ہے نا وہ تھوڑا سا لیک آف فوکس مجھے نظر آیا کافی. تو آپ یوتھ کو 3 چیزیں کیا ریکمینڈ کریں گے کہ وہ اپنا ڈریم کو اچیو کر سکے اور اپنے فیوچر کو سیکیور کر سکے اور اپنے آپ کو سپورٹ کر سکے، اپنی فیملی کو سپورٹ، اس لائن پہ وہ کیسے
अपने आप को वो क्लियर डायरेक्शन पे जा सकें? 3 चीजें बताएं। मैं यूथ से ये कहना चाहता हूँ कि एक तो ये कि दे शुड बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट देमसेल्फ एंड कॉन्फिडेंट। हमारी सोसाइटी में 2 प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से यूथ जो है ना वो सेल्फ रिलायंट नहीं होती। एक तो पैटर्नलिज्म है, हम जो बड़ा होता है वो उससे वो अपने छोटे को छोटा ही समझता है, चाहे वो 30, 40, 50 साल का हो जाए, वो उसे ग्रो नहीं होने देता। तो वो अच्छा है इसलिए कि उसका मोहब्बत का रिश्ता है, तो वो कहता है भी मेरा इसके सर पर हाथ रहे, ये मेरा बरखुरदार है, ठीक है ना। अगर ब्रिगेडियर रिटायर होगा, ब्रिगेडियर भी मिलेगा आपको, तो जो कर्नल उसके नीचे काम करता है तो उसके बारे में तारुफ कराते हुए यही कहेगा कि ये कर्नल साहब फला, ये मेरे बरखुरदार है। तो उसका नुकसान लेकिन ये होता है कि कर्नल साहब जनरल नहीं बन पाते, वो अपने जहन में सवार कर लें कि जी मैं तो बरखुरदार हूँ। तो दूसरी बात जो प्रॉब्लम है वो ये कि ये तो चलो पॉजिटिव बात है, मोहब्बत का रिश्ता है, लेकिन एक दूसरा रिश्ता आ जाता है जो कि बाद औक़ात नफरत का होता है, हसद का होता है। तो उसमें ये होता है कि लोग एक दूसरे की टांगे खींचते हैं, एक दूसरे को जख्म लगाते हैं, एक दूसरे की अच्छाई और भलाई या उनकी खुशहाली उनको अच्छी नहीं लग रही होती, इसलिए कि उनको नसीब नहीं हुई है, या नसीब अगर हुई है तो वही चाहते हैं हमें तो हुई है, अगले को ना हो। तो यूथ का प्रॉब्लम ये होता है कि वो इन दोनों साइज से निकल के अपनी खुदी को खुद पहचान कर और अपनी तारीफ खुद करके अपने पांव पे खड़े होने के फिर काबिल नहीं रहता। एक तरफ से एक ऐसा फेवर है कि जो उसको एक सुकून दे रहा है, दूसरी तरफ से एक दबाव है जो कि उसको मजरूह कर रहा है, मगलूब कर रहा है। तो सवाल ये कि अब करे क्या यूथ? तो मैं समझता हूँ कि यूथ को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखे और अपनी मंजिल का तयन करे और नेक नियति के साथ करे और अपनी सलाहियतों को ये पहली बात है। दूसरी चीज ये कि अपनी सलाहियतों को जाय होने से बचाएं। आज बेशुमार चीजें, वीडियो गेमिंग है, आपको पता है सोसाइटी में ड्रग्स आ गई हैं, इंटरेक्शन सोसाइटी में जेंडर इंटरेक्शन बहुत फ्री हो गया है बिकॉज ऑफ दी मोबाइल एंड अदर डिवाइस। तो इन सब चीजों की वजह से वक्त ज़ाय होता है, उनकी डेवलपमेंट नहीं हो पाती। ये जो डिस्ट्रैक्शंस हैं ये डिस्प्लेसमेंट में बदल जाती हैं, डिस्प्लेसमेंट से डेविएशंस होती हैं और डेविएशन से फिर उसके बाद लोग जो हैं वो अमलन दे लूज ट्रैक ऑफ हु दे आर एंड व्हाट दे वांट टू बी। तो उसका उनको बहुत लॉन्ग टर्म नुकसान हो जाता है। बहुत लोग जल्दी अपने आप को निकाल लेते हैं, संभाल लेते हैं और फिर फोकस हो जाते हैं। तो दे शुड रिमेन फोकस्ड and concentrate on their well-being, their personal grooming and development, and not be swayed by and not lend themselves to be pressurized by all these things which are very narrow focused and they are very temporary, only indulgences and some pleasures that they would get, but at a very heavy cost of their future. तो ये मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। तीसरी चीज मैं उनसे ये कहूंगा कि एक छोटी मंजिल का तयन करें कि मैं ये कर लेता हूं, मैं ये कर लेता हूं, फिर आगे बढ़ें। एकदम ये ना सोचें कि मैं एक दिन में एक बहुत बड़ा अमीर आदमी बन जाऊंगा। ये जो चीज है ये उनको जाहिर है कि उसके लिए में ये कोई उसके लिए कोई डकैती तो ये काम कर देगी, लेकिन ये कि ऐसा अदरवाइज जिंदगी में कभी हुआ नहीं है, ना ऐसा होते देखा है। और जो रात दिन में जो लोग बन जाते हैं इस तरह से, तो हमने ये देखा है कि वो अगले शब रोज के जो एक दायरा है, वो जो एक फेर अल्लाह ने रखा हुआ है, तो अगले फेरे में वो नीचे भी दफन हुए होते हैं। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि मेहनत पर यकीन रखें, रिस्क हलाल पर यकीन रखें, दूसरों का हुकूक भी अदा करें, अपना भी ख्याल रखें, अपने कारोबार को आगे बढ़ाते रहें छोटा छोटा करके। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मौके खुलता रहेगा और आगे बढ़ेंगे। तो ये 3 मेरे हैं कि अपने आप पर यकीन रखें, अपनी खुदी का पहचान करें, फोकस हो, कंसंट्रेशन हो, अटेंशन हो उनकी अपनी मंजिल की तरफ। और तीसरी बात ये कहूंगा कि छोटे छोटे मंसूबे लेकर के मेहनत के जरिए से अपना मुकाम बनाएं। लंबे ऐसे ख्वाब ना देखें एकदम के जो कि मतलब बिल्कुल हवाई हो और जिसमें पहला कदम रखना भी मुश्किल हो। डॉक्टर साहब, वेरी वेल सेड। आई वुड लव टू ऐड वन थिंग एज ए बोनस। वो ये है कि वो जब भी ये जो कि डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारी हैं और बच्चों को अपने मंजिल का तयन करना नहीं आता खुद, या वो उसमें पता नहीं श्योर नहीं होता कि वो कर रहे हैं, वो अक्सर दोस्तों से मशवरा करते हैं, मशवरा उससे करते हैं जिसको उस बात का खुद पता नहीं होता, उसी से सुन के वो आपको मशवरा दे रहा होता है, उसको कुछ पता नहीं। और पाकिस्तान में मशवरे बगैर पूछे देने के बड़े बड़े माहिर हैं लोग, और मुझे भी बड़े मशवरे मिलते हैं जब मैं जाता हूँ।
असल में बात यह है कि मशवरा आपको उससे करना चाहिए जिस वो को काम पहले कर चुका हो, ना कि एक दफा, 2 दफा, 3 दफा वो उसकी एक्सपर्ट हो, जिसको कहते हैं वो आपका कोच हो या मेंटर हो या टीचर हो। टीचर भी सिर्फ पढ़ाने वाला ना हो, उसका काम करने का तजर्बा उस चीज का, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि वो आपको सही बता सकता है जो उस एक्सपीरियंस से, उस रोड से पहले गुजर चुका है। वरना ये कि वो आप उसी से हाँ जी मेरे दोस्तों ने मुझे बताया, दोस्तों ने किसने बताया, वो तो खुद बेचारे वो नहीं कर रहे। आपकी जो इनकम है, जो आपके जो 5 क्लोजेस्ट फ्रेंड है जिनके साथ यू हैंग आउट द मोस्ट, वो आपकी एवरेज, अगर वो सारे ब्रोक है तो आप यू आर वन ऑफ देम, अगर वो सारे उस तरह के हैं तो that's how I learned 20 years ago how to raise your income. You just have to replace your friend with the different people. What do you say? I just added as a one bonus. आपका मशवरा बिल्कुल दुरुस्त है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। जैसे आपको पता है मैं चैरिटी में इन्वॉल्व हूँ, जिसमें इसका नाम है पाकिस्तानी सोशल एंटरप्रेन्योरशिप एकेडमी, जिसमें हम बच्चों को, पाकिस्तान में 10 लाख बच्चों को, पूरे पाकिस्तान से अभी ऑलरेडी हजारों स्टूडेंट है उसमें और भी एवरी डे आ रहे हैं, उसमें हमें आपकी सपोर्ट चाहिए, तो आप इसमें सपोर्ट करेंगे। आई एम होल्डिंग माय ब्रेथ कि आपका जवाब क्या होगा इसमें। Yeah, you don't have to hold your breath. You can release your breath and you have my support. Thank you so much. Thank you so much. I really appreciate that. अब जो बच्चे पाकिस्तान से, पूरे पाकिस्तान से इस वीडियो को वॉच करेंगे, जो वॉच कर रहे हैं, हाउ दे कैन सपोर्ट यू, क्योंकि हम सिर्फ आपसे सपोर्ट लेने वालों में शामिल नहीं, हम देने वाले में शामिल है, क्योंकि ये थोड़ा सा इवन हो जाएगा। हाउ समवन हु इज वाचिंग राइट नाउ, यू एज ए डॉक्टर हसन सुहेब मुराद, डायरेक्टर ऑफ UMT, हाउ दे कैन सपोर्ट यू? वो अच्छे इंसान बन जाएं और एक अच्छी मंजिल का तयन करें अपने लिए, उस मंजिल के उसूल के लिए फिर उसके बाद वक्फ हो जाएं, वो that is the kind of support I am looking forward. Thank you so much, Dr. Hassan, for sharing your wisdom with us today on the behalf of Pakistani Social Entrepreneurship Academy, a project of Al Sharif Foundation and its entire community. We appreciate you. This is Mohammed Siddiq signing off from Atlanta. Wishing you good luck, good sales, and I do hope our path across again with another amazing guest. Until then, Allah Hafiz. Thank you.